एमएस ओडिया क्रिएशन में आपको स्वागत। आज स्वाधीन देश शिक्षा चिंतार MCQ3 आलोचना करवा। योजना सहित शिक्षा को गुरुत्व देले क्या मध्य समन्वय रही पारिबो बोली प्राबंधिक मत रखिछन्ति। शिक्षा और योजना, शिल्प और भास्कर्य, नाच गीत, वाणिज्य और शिल्प। शिक्षा और योजना योजना सहित शिक्षा को गुरुत्व देले शिक्षा और योजना मध्य समन्वय रही पारिबो बोली प्राबंधिक मत रखिछन्ति। कौन पाई उन्नयन पछरे पड़िछि बोली जातिसंघ तांको शिक्षा रिपोर्ट रे कहिसन्ति। योजना, गवेषणा, निरक्षरता, शिल्प। निरक्षरता पाई उन्नयन पछरे पड़िछि बोली जातिसंघ तांको शिक्षा रिपोर्ट रे कहिसन्ति। एशिया महादेश रे कौन सबुठ बड़ समस्या अटे? निरक्षरता, सचेतनता, बेरोजगार, बेकार। निरक्षरता। एशिया महादेश रे निरक्षरता सबुठ बड़ समस्या अटे। आम स्वाधीन हेबा परे परे आम देश सर्वत कहार प्रसार पाई चेष्टा चलीछि। शिक्षा, कृषि, शिल्प, वाणिज्य। शिक्षा। आम स्वाधीन हेबा परे परे आम देश रे सर्वत शिक्षा प्रसार पाई चेष्टा चलीछि। आम देश भारत रे केउ मानकर विशेष मूल्य नहीं? वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, साहित्यिक, गवेषक। विशेषज्ञ। आम देश भारत रे विशेषज्ञ मानकर विशेष मूल्य नहीं। योजना केउ विभाग विचार पाई आसिले प्रथमे आघात शिक्षा उपरे पड़े? अर्थ, सामाजिक, शिल्प, वाणिज्य। अर्थ। योजना अर्थ विभाग विचार पाई आसिले प्रथमे आघात शिक्षा उपरे पड़े। इलस्ट्रेट उइलिक कागज रे भारतीय छात्र माने केउठारु छाड़ी आसिबा को चाहू नथिबा कथा प्रकाश पाइथिला। अमेरिका, बिलात, फ्रांस, रूस। अमेरिका। इलस्ट्रेट उइलिक कागज रे भारतीय छात्र माने अमेरिका को छाड़ी आसिबा को चाहू नथिबा कथा प्रकाश पाइथिला। केउठारे सबु कथा शासक मान द्वारा नियंत्रित हुए? भारत, फ्रांस, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। भारत। भारत ठारे सबु कथा शासक मान द्वारा नियंत्रित हुए। बॉम्बे रु बाहरुथिया कागजर नाम कौन? संडे स्टैंडर्ड, संडे टाइम्स, टेलीग्राफ, दी न्यूज। संडे स्टैंडर्ड। बॉम्बे रु बाहरुथिया कागजर नाम संडे स्टैंडर्ड। संडे स्टैंडर्ड कागज रे केउ विषय रे गहित मतामत प्रकाश पाइथिला? शिक्षा योजना, शिक्षा विशेषज्ञ, शासक विशेषज्ञ, शिक्षा कृषि। शासक विशेषज्ञ। संडे स्टैंडर्ड कागज रे शासक विशेषज्ञ विषय रे गहित मत प्रकाश पाइथिला। शिक्षार अधोगति को न रोकिले आमर अवस्था कौन हेबो बोली कहा जायछि? दुर्गति, ऊर्ध्वगति, शोचनीय, पदार्थ। शोचनीय। शिक्षार अधोगति न रोकिले आमर अवस्था शोचनीय हेबो बोली कहा जायछि। शिक्षाविद माने राज्य रे शिक्षा केउ अवस्था रे पहुंचलानी बोली अनुभव करछन्ति? विपरीत, अधोगति, नष्ट, निरुपाय। निरुपाय। शिक्षाविद माने राज्य रे शिक्षार निरुपाय अवस्था पहुंचला बोली अनुभव करिसन्ति। भारत सरकार शिक्षा प्रति विशेष दृष्टि देवा केउ कमिशन बसाई परिस्थिति निरीक्षण करने को अनुरोध करिसन्ति? तदंत कमिशन, शिक्षा कमिशन, स्वास्थ्य कमिशन, प्रतिकार कमिशन। शिक्षा कमिशन। भारत सरकार शिक्षा प्रति विशेष दृष्टि देवा शिक्षा कमिशन बसाई परिस्थिति निरीक्षण करने को अनुरोध करिसन्ति। आम देश में मूलरू चूल पर्यंत परीक्षा पद्धति कौन निर्धारण करने कष्टकर होता है? मौलिक
मूल्य, गुणात्मक मूल्य, प्रकृत मूल्य, बौद्धिक मूल्य। गुणात्मक मूल्य आम देशରେ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତି କିଏ ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା କମିଶନ, କୃଷି କମିଶନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମିଶନ, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ। ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ କାଗଜର ଉପଗ୍ରହ ଲେଖାରେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଶାସକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଶିକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ, ଶିକ୍ଷାର ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା। ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ। କଳିଙ୍ଗ କାଗଜର ଉପଗ୍ରହ ଲେଖାରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଅପେକ୍ଷା କେଉଁ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷା, କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ପରୀକ୍ଷା ଆଜିକାଲି ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଅପେକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ବିଲାୟତ, ଆମେରିକା ଓ ରୁଷ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କେଉଁ ବହି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖକ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି? ନୋଟ ବହି, ସାଥୀ ବହି, ନୋଟ ଖାତା, ପ୍ରଶ୍ନ ଖାତା। ନୋଟ ବହି। ବିଲାତ ଓ ଆମେରିକା ଓ ରୁଷ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ନୋଟ ବହି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖକ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକି 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଉଠାଇଥିବା କଥା କେଉଁ ସଭାରେ ବିଚାର ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଲେଖକ ମତ ରଖିଥିଲେ? ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା, ବିଧାନସଭା, ବିଧାନ ପରିଷଦ। ବିଧାନସଭା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକି 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଉଠାଇଥିବା କଥା ବିଧାନସଭାରେ ବିଚାର ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଲେଖକ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟ୍ରିକ ପାଠ କେଉଁଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଖଡ଼ିକି ନୁହେଁ କି ପେଡ଼ିକୁ ନୁହେଁ, ଘରକୁ ନୁହେଁ କି ବାହାରକୁ ନୁହେଁ, କାମକୁ ନୁହେଁ କି କଥାକୁ ନୁହେଁ, କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଡ଼ିକି ନୁହେଁ କି ପେଡ଼ିକୁ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟ୍ରିକ ପାଠ ଖଡ଼ିକି ନୁହେଁ କି ପେଡ଼ିକୁ ନୁହେଁ, ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜଣେ ବିଏ ଛାତ୍ରକୁ ମାତୃଭାଷା ଚିଠିଟାଏ ଲେଖିବାକୁ କହିଲେ କେତୋଟି ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? 10ଟା, 15ଟା, 20ଟା, 25ଟା। 15ଟା। ଜଣେ ବିଏ ଛାତ୍ରକୁ ମାତୃଭାଷା ଚିଠିଟାଏ ଲେଖିବାକୁ କହିଲେ 15ଟା ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ନିରନ୍ନ ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ କରି କେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇଲେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଫୌଜି ପୋଷାକ, ବୀର ପୋଷାକ, ସୈନିକ ପୋଷାକ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପୋଷାକ। ଫୌଜି ପୋଷାକ। ନିରନ୍ନ ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ କରି ଫୌଜି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇଲେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାକୁ ଶେଷ ସ୍ଥାନ ବଦଳରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ରଖିଲେ ଦେଶର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନ, ନିଚ ସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ। ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ। ଶିକ୍ଷାକୁ ଶେଷ ସ୍ଥାନ ବଦଳରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଦେଶ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି MCQ3 ସ୍ୱାଧୀନତା ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେଲା। Please subscribe, share, like this video. धन्यवाद।